أهلا وسهلا، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة Français avec زينب. إذا في هذا الدرس سوف نتعرف على les homophones un sans accent et un avec accent grave. Les homophones هم الكلمات المتطابقة باللفظ. Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont une proposition identique mais une nature grammaticale et une orthographe différentes. Il est donc essentiel d'être capable de les reconnaître afin de maîtriser leur orthographe. إذن les homophones أو الكلمات المتطابقة باللفظ هم كلمات متطابقة باللفظ لكن تختلف بالكتابة mais une nature grammaticale et une orthographe différente. مثلا هنا لدينا a بدون إشارة وهي فعل avoir فعل يملك في الحاضر الإدلالي مصرف في الحاضر الإدلالي و a مع إشارة a avec un accent grave هي proposition أو حرف جر. إذن يتعين علينا دائما il est donc essentiel يجب علينا دائما معرفتهم جيدا من أجل أن نعرف الفرق بينهم في الكتابة. Donc le mot a s'écrit sans accent lorsqu'il s'agit du verbe avoir à la troisième personne du singulier, du présent, de l'indicatif ou au passé composé. إذن a بدون إشارة هي فعل يملك في الحاضر مصرف في الحاضر الإدلالي أو كفعل مساعد في زمن الماضي المركب le passé composé. On peut alors le remplacer par avait, verbe avoir à l'imparfait. Exemple Marie ama le don. إذن ممكن أن نصرف في زمن l'imparfait. مثلا Marie a mal aux dents. ماري لديها ألم في الأسنان. أو مثلا كما ترون ماري avait مصرفة في l'imparfait. ماري avait mal aux dents. ماري لديها ألم في الأسنان. Exemple ثاني مثال ثاني ماري a perdu son cartable مصرف أيضا في passé composé في الماضي المركب. أو مثلا Marie avait perdu son cartable مصرف في plus que parfait de l'indicatif. Le plus que parfait de l'indicatif. Attention, on entend aussi le son A pour la deuxième personne du singulier du verbe avoir au présent de l'indicatif. إذن نسمع أيضا الصوت A في تصريف الشخص الثاني بالنسبة لفعل يملك. مثلا tu ne l'as pas vu. أنت لم تراه. tu ne l'as pas vu. أو مثلا tu ne l'avais pas vu. tu ne l'avais pas vu. Le mot a s'écrit avec un accent lorsqu'il s'agit d'une préposition. a مع الإشارة عندما نتكلم عن حرف جر. كنت قد قمت بوضع درس حروف الجر في القناة يمكنكم أن تروه. إذن il permet alors d'introduire un groupe de mots, groupe nominal ou groupe infinitif généralement. إذن بالنسبة ل مع الإشارة تساعدنا من أجل تقديم مجموعة من الكلمات. مثلا المجموعة الاسمية مجموعة مصدر. مثلا هناك بعض الأمثلة viendras-tu à la piscine. viendras-tu à la piscine. إذن هنا بعد حرف جر لدينا النون la piscine. viendras-tu à la piscine. هل تأتي إلى المسبح. مثال ثاني Marie et Paul jouent à la balle. Marie et Paul jouent à la balle. هنا أيضا لدينا
un nom اسم بعد الحرف الجر. إذا ماري et Paul يلعبون بالكرة jouent à la balle. Le troisième exemple, المثال الثالث, Diane vient à la maison pour jouer avec Solène. Diane vient à la maison pour jouer avec Solène. Diane تأتي إلى المنزل من أجل اللعب مع سولين. مثال رابع, il commence à rire de bon cœur. Il commence à rire de bon cœur. هو بدأ يضحك من كل قلبه. هنا كما ترون لدينا بعد حرف جر لدينا فعل في المصدر. Un groupe infinitif. فعل في المصدر. Voici quelques phrases incomplètes. À vous de trouver s'il faut mettre A sans accent ou bien A avec accent grave. هنا لدينا بعض الجمل غير مكتملة لنرى كيف نقوم بتفريق بين A sans accent و A avec accent. A فعل يملك و A حرف جر. إذا بالنسبة للمثال الأول لدينا J'ai été فراغ Paris. J'ai été هو فعل le verbe être فعل يكون في الماضي المركب في زمن le passé composé. J'ai été. إذا سنقوم بوضع A avec accent grave. Une préposition. J'ai été à Paris. J'ai été à Paris. كنت في باريس. Le deuxième exemple, elle, فراغ, visiter Rome. Elle, هي, pronom personnel, فراغ, visiter Rome. Visiter, فعل يزور. كما تلاحظون فعل visiter مصرف في passé composé. إذا هنا سنقوم بوضع A بدون accent. Le verbe avoir هنا جاء على شكل فعل مساعد un auxiliaire. إذا elle a visité Rome. Elle a visité Rome. هي زارت روما. Troisième exemple, il فراغ une maison. Il فراغ un espace une maison. Il. إذن هنا ليس لدينا كما تلاحظون ليس لدينا un verbe. إذن سنقوم بوضع A. Il. إذن il a une maison. Il a une maison. هو يملك منزل. إذن كما تلاحظون في الجملة نرى أين هو السوجي, أين هو الاسم, الفعل, مفعول به. Donc on voit le pronom personnel ou bien le sujet. Après on voit le verbe الفعل. وبعدها نرى le complément أو مفعول به. Pour le quatrième exemple, tout a changé après son départ. Tout a changé après son départ. كما تلاحظون هنا سنقوم بوضع A بدون إشارة لأن لدينا le verbe changer. Tout a changé après son départ. بالنسبة للمثال الخامس, il est parti. Il est parti. Le verbe partir فعل يذهب في passé composé الماضي المركب. Il est parti Casablanca. Un espace وبعده Casablanca. إذا هنا كما تلاحظون لدينا الفعل أو pronom personnel الفاعل أو البرونوم personnel il. لدينا الفعل est parti فعل partir مصرف في الماضي المركب. ولدينا le complément Casablanca. إذا
نحتاج إلى à avec accent une préposition. إذن il est parti à Casablanca. إذن كما تلاحظون j'ai été à Paris. Elle a visité Rome. Il a une maison. Quatrième phrase, tout a changé après son départ. La cinquième phrase, il est parti à Casablanca.